হাই গাইস, আমরা আজকে খেলছি ফ্রেন্ড দ্য পেট। এটা একটা নিউ গেম। আমাদের এখন ডিম কালেক্ট করতে হয়, এগস। ও न्यू पेट कैट ये मेरी फ्रेंड है। यहाँ पर मेरे को इसको इक्विप करना है। और पीछे उमर को इधर के तो की আছে এখন और एक ले लियो न्यू पेट डॉग इक्विप करेंगे पेट एंड डॉग। যাওয়া যাক। এখানে একটা এগ আছে, অনেক এগ। खेलता हूँ मैं पांडा। पांडा बाकी दोनों प्यार है। ये तो कॉमन है और अनेक क्यूट है। लाइक का गेम प्ले गाइस, एक क्या है तुम जानते हो तो कमेंट करके बात मेरे को बता देना। मैं जानता नहीं वो क्या है। चलो चला जाओ। তার আগে আমি इक्विप कर लेता हूँ। ओ सॉरी, पेट हम इक्विप करते पारबो। सबको कॉमन पेट লাগবে না আমার। ये पिक को इक्विप कर लेता हूँ। इसके बाद पिक है कहाँ गया? घूम रहा है अंकल दुई बजे আছে বাপ গা মরে গেছে। ও এখান থেকে আমি একটা কাজ করি, ডক কভার দিয়ে দিই। তারপর ঘুম লাগে যে ওই জায়গায় তো লাগে মুইয়া গেল যে নাড়ানি করে ঘুম লাগে কি ঘুমাইতে যাইবে অ্যাক্সিডেন্ট করবে। बाप मरी गए एक माथा गिरा अम्मा ये तो बेगिन सुनती मैंने उन्हें नाड़ा ही निकला ऐसे उन्हें होटल दिखे भाई तो साहब बोलने और बुझे ना मैं तेरा बाप का सुन मरी घूम दोस्त ऐसे लगे वही जे जे रखते लेने का इसको लेता हूँ, इसको ना करना সেই জায়গায় বলে দিয়ে বসে এটা বলে টিমে এগুলো বলে যাচ্ছে। ও রে রে রে
अनकॉमन को रखा है अनकॉमन और एक मेरे मतलब वो ज़्यादा कॉमन है एक की नहीं लेता उसको नहीं पता उसके अंदर जाना पड़ेगा और कॉमन स्लाइम ये तो कॉमन है ওই তো দুটো সাইকেল করে দিও कॉमन है एक और है जा कॉमन है मगर इसके पास क्या क्या है इसका तो सही है यार कॉमन आगे पाएंगे क्या ऐसा ना टूटता पड़ेगा कैसे टूटना पड़ेगा चलो जाओ जाए गाछ उठे जाए उतार के यार एक तेज इसको ले लेता हूँ कैसे जाके सॉरी कॉमन रेड रेबिट कॉमन की है গাছটা উঠে যায় উঠতে পারছি না করলে আনকমন স্পাইডার স্পাইডার কি स्पाइडर का दिया हुआ सारा की ओके देखो ये फोटो तो की है अनकॉमन हमारे पास है इसको আমাদের কাছে আসানসোল থেকে একটা ফোন আসে আপনারা ওখানে একটা টাউনশিপ বানাচ্ছেন তো আমাদের কাছে খবর এসেছিল ওখানে কোনোভাবে অ্যাটাক হতে পারে তবে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক লোকাল ইনফরমেশনটা পেলাম আচ্ছা স্যার বলছি একটি মেয়ে এসে বলল আমি আপনার কাছে এসেছি কি ব্যাপারে বোঝার আগেই ওকে আরেকটি মেয়ে এসে নিয়ে अब उठना पड़ेगा और तो मैंने रेयर पेट का एपिक और लेजेंडरी पेट है बस दोस्तों छोटा है छोटे जूता इसको इसका जन के साल कर उठना पड़ेगा उठ नहीं पा रहा है उठ जाएगा उठ गया उसको लेना पड़ेगा पेट है तब मैंने इस लेवल को पार कर पाऊंगा কোনো মতো আমাকে উঠতেই দিচ্ছে না এরা কি এরা আমার সাথে শত্রুতামি করছে গাইস সো ফান দেখা যাক
না এবার এরপরে নাকি নাহলে এবার পেরেছি আমি গাইস। গাইস আবার একটা साइड करना पड़ेगा उसको। कष्ट से आया हूँ। अरे डबल नहीं पाया मेरा गेम तक नहीं पारलाम ना शिट। পারবো না মনে হয়। अनकॉमन लव दिया इसको बात देना पड़ेगा। রবিবার রাত 9:30টায় জি বাংলায় পুজোয় সম্পর্কের নতুন সমীকরণ। इसको मत देना। अच्छा दिया দেখা যাক উঠতে পারি কিনা। ওখানে কত কষ্ট উঠেছিলাম কিন্তু আবার ওই জায়গায় গিয়ে পড়ে গেলাম। আমি বুঝি না इसमें आवाज जाना होगा। जाता हूँ हम जाता हूँ हम पारा यस पर गया। यहाँ पर से पढ़ लिया हम शेष कत कष्ट रास्ता बचता। Oh shit guys, oh shit guys. मैं पार गया। দিন দিন মানুষের হুজুগ বাড়ছে বই কমছে না, বুঝলেন? আগে মানুষ ষষ্ঠী থেকে প্যান্ডেলে ভিড় করছে, এখন একেবারে চতুর্থী থেকে এই লোক উঠছে। अन्य जगह जाती हूँ। इसका पर मैं पार करूँगा। এইভাবে আপনারা সব দাঁড়িয়ে আছেন কেন? लावा में क्या देखते हैं गाइस? জানেন আজকে তো বিসি একেবারে কামাল করে দিয়েছে। ওই যে বিদেশি তিনটা ওই কোম্পানিতে এসেছিল, ওদের সাথে ডিল একদম ফাইনাল হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো বুঝছি না আমি কোথায় যেতে পারি। কত প্ল্যান হলো, কত প্রজেক্ট হবে। आज एक टैलेंट कोথায়? বাট ঋষি কোথায়? ও আপনার সঙ্গে वो तो स्टोन है। इसमें जाता हूँ। Oh shit। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখন খেয়ে দিয়ে রেস্ট করো নাও। আর বৌদি তোমার খোঁজ করছে। लावा है इसमें। আমি আসছি। इसमें छोटे घर भी है। और चल मैं गिरते बच गया मैं। इसमें कहाँ कलेक्ट करता हूँ। कॉमन मेरे को नहीं लगा। টেনশন কেন করছো? আমি আছি না, সব ম্যানেজ করে দেবো। যে যেখানে ঘুরতে চাই সব ঘুরিয়ে দেবো। শোনো, উঠতে পারছি না কেন? যতই আকাশে উড়ুক, লাটাইটা আমার হাতে। इसमें चलूँगा इससे कलर करता हूँ। ये तो कैट ये सब तो हमारे पास ठीक है किंतु के अन्यरकम वहाँ पर रेड है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। नॉट रेयर जैसा कि रेड है स्पाइडर तुम এখন যেতে পারো। अनकॉमन स्पाइडर इसका मैंने
but there's no deer here in the park, so we real. বুঝতে পারছি না স্যার, তবে আমাদের কোম্পানির ক্যাশের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছি বলে না। Penguin, come on. তুমি যখন দেখি স্যার লাগবে গাড়িতে অ্যাটাক হয়েছে স্যার। What? দেখা যাক এটা কি আছে। কমন উলফ দরকার নেই আমার। Would give me. Oh. Yeah. Really? কিন্তু কমন ওয়াটার গেম। দলে একটা মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার মুখ তো ঢাকা, তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন? কমন গ্রেট। আপনি যাবেন না স্যার, ওখানে অনেকে আছে, কিছু হয়ে যেতে পারে স্যার। শোনো, তুমি এখনই পুলিশকে ফোন করো আর আমাদের লোকেশন পাঠাও, আর বলো ঋষি ব্যানার্জি বলেছে এক্ষুনি এখানে ফোর্স পাঠাতে। আনকমন ফেভারিট। এবার কালেক্ট করে लेते हैं अनकॉमन पड़ेगा इसमें तो जंगल এখানে জঙ্গল इसमें जंगल कैसे जंगल कैसे বিজয়ের উদযাপনে জমজমাট সঙ্গীতের সেরা মঞ্চ। बोला তো এখানে একটা দেখা যাচ্ছে রবিবার রাত 9:30টায় किससे उठो मैं অভিনেত্রী মনালির সঙ্গে অষ্টমীর বিকেল বেলা বিপুল মঞ্চ জমজমাট দম্পতিদের আড্ডায়। প্রথমেই বলেছিলাম বিয়ে যদি আমাকে তুমি করো ভাই, রান্না করে আমাকে খাওয়াতেই হবে। তুই রোজ তো রান্না নিজে করো। বিয়ের পর প্রথম পুজো এটা। টকঝাল মিষ্টি দেখো, মিষ্টি ভাতটাই বেশি চলছে। আগামীকাল বিকেল 4:30টায় জি বাংলায়। इसमें कैसे जाऊंगा हाय गाइस ये मेरी न्यू चैनल है और तुम यदि चाहते हो मैं उस एक को लेता हूँ और उन का लैंड जाता हूँ तो ये वीडियो को एक मिनट लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज আমার ভিডিও দিতে আমি চাই 10,000 লাইক হয়ে যাক প্লিজ সবাই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেন আজকের জন্য এটুকু কথা বলে ভিডিও বানাই আই সি ইউ